Hello. Yeah, hi Tarun. How's life? Yeah, I've reached safely. Yeah, it's a decent house actually. Yeah, but I'm missing you, yeah, really. Oh, yes, Subrat, please come in. Tarun, I'll speak to you later, okay? Bye. ଆପଣ ଏବେ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫେରିଲେ ବୋଧେ? Yes, madam. Madam, ଆପଣ ଏ ଘରେ comfort feel କରୁଛନ୍ତି? Oh, yes. It's a beautiful house. And you know, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ଘରେ ventilation ବହୁତ ବଢ଼ିଆ. At least, you know, pure oxygen ଟିକେ ମିଳିବ. ରୁମ୍ ଟା ବି ବଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ତ ଏକା ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘରଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। Yeah, good job. ଆପଣ ମୋ ପସନ୍ଦର ଘରଟେ ବାଛିଛନ୍ତି. I'm really grateful to you. Oh, I'm really sorry ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହିନି. Please be comfortable. Thank you so much, ma'am. ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସବୁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି କି? ନା ଏ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସବୁ ଏ ଘରେ ଥିଲା। ଘର ଓନର କେବେ କେମିତି ଆସୁଥିଲେ 2-4 ଦିନ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। That's great. Otherwise ଏ ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିଣିବାର ଝଞ୍ଝଟ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ସେ ଘର ଓନର ଏବେ ଆଉ ଆସିବେନି ତ? କାରଣ ଏଠି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୁମ୍ ବି ତ ନାହିଁ। ନା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହବ ସେ ଘର ଓନରଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। Oh, so sad. ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଘରଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା। And what about his family? ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ସେଇଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍। Okay. I see. ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। No, ma'am, ଏଇଟା ତ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫେରିବେ ଶୁଣି। Well, if you don't mind, have a drink with me. Sorry, ma'am. Thanks. Actually, ମୁଁ drinks ନିଏ। Oh, really? Is it? କେବେ ବି ନାହିଁ? ହଁ ନେଇଛି କେବେ କେମିତି କୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନରେ ନହେଲେ ଆମ ଏଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନେଲା ପରେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରେ ଆଉ ତାଠୁ ବେଶୀ ଗାଳି ବି ଶୁଣେ। ଗାଳି? ୟା ସ୍ମେଲ୍ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମିସେସ୍ ଜାଣିଯାଏ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ଡଗ୍। ଆରେ ବାଃ, ଆପଣ ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡଗ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିଦେଲେ। No, exactly ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଆପଣ? ସରି ମ୍ୟାଡମ୍ ଏମିତି ପାଟିରୁ ସ୍ଲିପ୍ କରିଗଲା। ନାଇଁ ଡୋଣ୍ଟ ୱାରି, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ? ଆପଣ ମୋର ଆଲକୋହଲ ଚଳେ। ଆଡିକ୍ଟେଡ୍? Well, not exactly, but ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି। really? You look so innocent. My pleasure. କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି କିଛି କୁହନ୍ତିନି? କିଏ କହିବ ସୁବ୍ରତ? I'm single and you know, mom and dad ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ। ଆପଣ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି? No, Subrat. You know bracket? I mean ବନ୍ଧନୀ? yes. ଏ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ମୋତେ କେମିତି କି ଜାଣି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ। I feel suffocated. That's why I have no brackets in my life. ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉ ପ୍ୟାସନ୍କୁ ନେଇକି ଏକା ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସଟନଲି ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ହାର୍ପିକ୍? No, ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି ରାଇଟ୍? ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡରେନି
बट से रागिली 2-4 दिन रोसई बंद कथबार्ता बंद जाबतीय टेंशन ଆପଣ ଢୁକନ୍ତି हाँ रागे हेले केबे केमिति निज राग को निजे जाइडेस करे स्त्री पाखे रागी किछि लाभ नहीं एमिति मने मने रागे एडिक्टेड हाँ नो नो मैम मैडम आज डिनर रे कोन नेबे बाहर किछि आनी no no actually I've got some sandwich and chicken drumstick let me get something for you नो नो मैम थैंक्स एक्चुअली आई एम वेजिटेरियन what शाकाहारी you're vegetarian I mean पूरा साधु संत जा कोन तो सुब्रत आपनकर साइंटिस्ट हबर नथिला ओ and what about your wife से मध्ये वेजिटेरियन बापा मामा oh एक्चुअली आई एम जॉइन फैमिली जीव हत्या पाप बोले हमें विश्वास करू oh so you're a jain या तमने आपण अहिंसा रे विश्वास करते हैं केवल विश्वास नु स्वीकार करू एहा हमर धर्म बट यू नो केबे केमती वर्तमान रे मॉडर्न सोसाइटी आपन को अट्रैक्ट करेनी आई मीन डोंट यू फील दैट यू आर मिसिंग आउट समथिंग इन लाइफ किछि हरेबार अनुभव हरेबा और पाइबा तो सब आपेक्षिक प्राचुर्य भितर थाई भी मनीष बेले बेले हरेबार दुख रे डहळ विकल हुए पाइबा पछरे जे हरह गोड़ाए हरेबार दुख को से ही अनुभव करे किंतु जे हरेबारी भी आनंद पाए हरेबारे आनंद या प्लेजर ऑफ मिसिंग pleasure of missing yeah pleasure of missing you're absolutely philosophical Subrat से कथा नुहे प्राय 2,500 अधिक वर्ष धरी वंशानुक्रमिक भावे आम जैन धर्म को पालन कर जीवन धारा पलटि but you know 2,500 वर्ष तलर जीवन and 21st century lifestyle that is hell of a difference धर्म किंतु बदलैनि मनुष्य तो बदलते मनुष्य तो एक माध्यम मात्र किंतु से मनुष्य मान को नहीं कि तो संसार किंतु गोटे विचारधारा को समस्त विश्वास बा ग्रहण करिवे यार किछि माने नै तले अपन जान काहे कि गोटे विचार बोध आदर्श और नियम रे अनुप्राणित एक वंशानुक्रमिक पीढ़ी ही हम सॉरी मैडम आपण किछि फील करले बोले oh no no actually इंडिया रे मोर जो 21 दिन रहणी भितरे मो जीवन टाको टिके भलो भाबरे बुझी पारे कहि परंती गोटे चेंज किंतु किंतु गोटे परिवर्तन को मेंटली और फिजिकली एक्सेप्ट करबा एते सहज न परिवर्तन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ धर्म किंतु बदलैनि मनुष्य तो बदल मनुष्य तो एक माध्यम मात्र से मनुष्य मान को नहीं कि तो संसार गोटे विचारधारा को समस्त विश्वास बा ग्रहण करबे यार भी किछि माने नाही इंडिया आसला परे पूरा परिवर्तन हो जाए भावुची 21 दिन रहणी भितर मो जीवन टाको आहुरी भलो भाबरे बुझी पारे परिवर्तन पार्ट या होटल गए कि राति अनेक हेलाणी देरी कले पुणी आपण पत्नी ठार गाड़ी भी सुन करें नहीं नहीं मैडम एमिति डेरे घर को फेर आ गाड़ी अरे हाँ मने पड़ला आपण कहउतले ना चारि छत्र हमर ड्रिंक्स नै चंदी बोली या जैन धर्म में ड्रिंक्स हला ना जमम निशा सेवन संपूर्ण रूपे निषेध ताले एमिति केबे केबे ट्रैक आउट हे जाय मनिष ट्रैक आउट नाइस वर्ड्स हां हाँ 10-12 वर्ष तलर घटना मेडे भूल हो जाइतला से तो बड़े यंग थिली तो एबे त आपण यंग अछंती यू आर सो हैंडसम थैंक्स मैम बट आई एम एट 45 सो व्हाट सुप्रत अमेरिका का लाइफ स्टार्ट विद 50 ओ दैट इज समझते योर सो कॉल्ड ट्रैक्ड आउट myself would make Anung also really completely tracked well let's call it a day oh sure ma'am let's meet tomorrow morning definitely kali morning में मुझे भी मोगाड़ा में सेंटर को चलना good night have a nice sleep good night thank you take care bye bye
या हेलो हाँ तरुण या had my dinner. Hey listen, do you ever feel the pleasure of missing? किछि किछि हरेबार अनुभव अरे अरे मोठो दूर रही do you ever miss me? Tarun, let's get later, okay? Bye. Oh my God. This is... Oh. Oh my God. What a pungent smell. Bed bugs? Odosa? Oh my God. I'm going to sleep over here. Oh shit. Oh my God. Yeah, because. Yeah, tell me. No. Tell me. Yeah. What? Satellite photo sent to me? Kebetu? Last night too? Why you have not informed me immediately? So what? Rati dedi gele kon egla setu? No. Mind it. हमको 24 आवर एक्टिव रहने को पड़ेगा. Yes. अच्छा वाइब्रेशन शो करछी नहीं देखो. No. Watch करो. Okay. You just watch and inform me. Sorry ma'am. आप एक अपन को परमिशन नहीं घर भीतर चली. अरे नो इट्स ओके निज लोकों पे परमिशन कर Thank you. प्लीज कंफर्टेबल मैडम आप रेडी तो? आई थिंक आप टायर्ड जना पड़छथि. ब्रेकफास्ट नहीं चली? या हैड सम बिस्किट्स एंड टी. रात्रि भल से निद होला? नो रात्रि नुआ जगह प्रथम सेमती लागे. मे बी बट मेड आई मीन से स्त्री लोकटा काम करिया पे आस्थिले मैं मनी. हाँ से तो सकाळ 6टा बजे पहुंची गला. ताको एडवांस पेमेंट कर देथिले. ताछडा ए छोटो शहर रे मेड मिलबे भी बहुत कष्ट. जस्ट अ मिनट. या बिकॉज़ सैटेलाइट फोटो डिवाइस एक्टिव हो गला. थैंक गॉड. No. Be positive and active always because. Yes. व्हाट हैपेंड? Madam, satellite photo sent करना था last night, but it's okay now. Well, let's have a proper observation. So Yeah. Anyhow, we need to succeed in this project. Absolutely. I think Vikas is not showing much interest, right? I feel so. किंतु विकास व्यतीत अन्य काको तो ट्रस्ट करियो बनी. Because he is more experienced and reliable also in the team. हाँ, I understand. But जैसे कि मुझे जानी चाहिए विकास has no dreams. किंतु ड्रीम सहित ए प्रोजेक्ट रो की साइंटिस्ट रो कोन संपर्क अछि? अच्छे अति निगूढ़ संपर्क अच्छे. जन वैज्ञानिक स्वप्न विलास सेवा निहाती दरकार. We should be a dreamer. Because, you know, at the end of the day, we are all creators. And creativity सहित dreams तो रहेगा ही रहेगा. Yes, you are absolutely right, ma'am. सेट पे मु भाबुची सुनंदा को टीम हेड कले आमे तो बेटर रिजल्ट पाई पाए. Yeah, she is aggressive and active also. Right. Okay, I will do so. या अच्छा सुब्रत Yes, ma'am. ए घरटा केते दिन बंद थी ना? प्राय
ବର୍ଷା ହବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କ'ଣ ହେଲା ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇପାରିଲିନି। ମାନେ? ଏ ଘର ସାରା ପୋଡ଼ଶ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଦେହ ସାରା ବେଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଓଡ଼ଶ? ହଁ ମାନେ ରିଏଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ପୁରା ଦେହ ସାରା ଆସି ବେଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଓଡ଼ଶ, ଏଇଟା ଏଠିକାର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। What did you say? Traditional problem? या ପାରମ୍ପରିକ ସମସ୍ୟା। ଆମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ବି ରହି ଆସିଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଓଡ଼ଶ ମାରୁନା। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ଶ ଏମିତି ଏକ ଜୀବ, ତାକୁ ଖଟ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଘରୁ ସୋଫାରୁ ବାହାର କରି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଘର ଚିନି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ପୋଡ଼ଶ ଏତେ ଚାଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲାକ ନୁହନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ। ଅଡ଼ିନୋ ରାତିରେ ଅନେକ ପୋଡ଼ଶ ମାରୁଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, what a pungent smell. ଆପଣ ଓଡ଼ଶ ମାରିବେ? Yes. ଧଳା ଧଳା ପାଠୁଆ ଓଡ଼ଶ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ଶ ମାରନ୍ତିନି ବୋଲି? ନା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ନିଷେଧ। ହଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା, ଓଡ଼ଶ ମାରିବା ଜୀବ ହତ୍ୟା। ହଁ, ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତାର ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି? ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ବି ଲାଇଫ୍ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ସୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଛୋଟ ହୁଏ କି ବଡ଼, ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି, ପରିବେଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଫ୍ କୋର୍ସ, ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ଏମିତିକି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଅଛି। What do you mean? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ନିଆଁ ଜାଳିବାକୁ ନିଷେଧ। ବଟ୍ ନିଆଁ ତ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନା। ଆଉ ଜୀବ ଆଇ ମିନ୍ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏମାନେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସୁବ୍ରତ ଅଜାଣତରେ କରାଯାଇଥିବା ଭୁଲ ବି ତ ମାନେ ଭୁଲ ହୁଏ ନା। ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ, ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିଯିବା କ'ଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ? ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକର ଗରିଆନ ମଣିଷ ପାଖରେ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇପାରିନି ଯେ। ଓଡିଶାର କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତାମାନେ ମତେ ସବୁଦିନ ସାରା ରାତି ଏମିତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଇଟ୍? ନା, ଓଡ଼ଶ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ୟେସ୍, କାହିଁକି ନା ଓଡିଶାର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ତାର ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଓଡିଶ ମଣିଷ ପରି ଖାଏ ବୁଲେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜେ ଭୟ କରେ, ତାର ବି ସଂସାର ଅଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ଓଡିଶ ପ୍ରେମ କରେ ମୈତ୍ରୀ ବି କରେ। ଓଡ଼ଶ ମଣିଷର ରକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇଟା ହିଁ ତ ତାର ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଅହିଂସା ପାଳନ କରିବା ମଣିଷ ଧର୍ମ, ରାଇଟ୍? ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅହିଂସା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅହିଂସାରେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଅହିଂସା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ମ୍ୟାଡାମ। ମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଧିରେ ଅହିଂସାକୁ କେବେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଅହିଂସା ଏକ ବିଜୟ, ମାନେ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିବା, କଥାକୁ ଜିତିବା, ଶରୀର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ହିଁ ଜୟ। You mean ନିଜ ମନ କଥା ଆଉ ଶରୀର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା? ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ନୁହେଁ, ନଟ୍ ସୋ ଇଜି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ବହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବି? But sure, I would love to go through them. ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ୍। ତାହେଲେ ଏବେ ବାହାରିବା ନା? But ମୋ ମୂଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ଶ। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ହେଇଯିବ। But how? ପାରମ୍ପରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ପାରମ୍ପରିକ। ଆମ ସହରରେ ଓଡିଶ କାମୁଡା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ এই ଓଡିଶ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏଇ ଓଡିଶକୁ। unbelievable. ଏ ସହରର ଅନେକ ପରିବାର ଏଇ ଓଡିଶ ଯୋଗୁଁ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ଟୋପାଏ ରକ୍ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଓଡିଶ କାମୁଡା ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିଜ ଦେହର ରକ୍ତକୁ ଓଡିଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆଉ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। That's really an interesting story. ନଟ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର କଥା, ଜୀବନର ସ୍ୱର, ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷର କଥା। ସୁବ୍ରତ ମତେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି କହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଏ ଗଳିରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଓଡିଶ କାମୁଡା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର। ଏଇ ଯେମିତି ଓଡିଶ କାମୁଡା ଆପଣଙ୍କ ଗଳିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଓଡିଶ କାମୁଡା, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହାଜର ଓଡିଶ କାମୁଡା, ଶସ୍ତାରେ ନିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାମ ଓଡିଶ କାମୁଡା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗଳିରୁ ସେଇ ଗଳିକୁ ବୁଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇବା। କେତେ ସମୟ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ବେଡ୍ରେ ଥିବା ଓଡିଶ ସବୁ ତାକୁ କାମୁଡି ତା ରକ୍ତ ସବୁ ଶୋଷିବା ଯାଏ। Oh my God, that must be very painful, right? ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ତା ଦେହର ରକ୍ତ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଓଡିଶ କାମୁଡା ଲୋକଟି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଓଡିଶ କାମୁଡା ଲୋକଟି ଗଲା ପରେ ଯେ କେହି ବି ସେ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଲେ ଆଉ ଓଡିଶ କାମୁଡିବେନି। ଆଉ କେବେ ବି କାମୁଡ଼ିବିନି ନା, 5 ରୁ 10 ଦିନ ଯାଏଁ ତ ଜମା ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଓଡିଶାର ପେଟ ଥରେ ପୁଡ଼ିଗଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ମିଲ୍ ନିଏ। ବ୍ଲଡ୍ ମିଲ୍ ମାନେ? ଓଡିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ କୁ ଓଡିଶ ଶୋଷେ ତାକୁ ବ୍ଲଡ୍ ମିଲ୍ କୁହାଯାଏ।
ठीक भाव में जदि ओडस ब्लड मिल्क पाए ताहले 5 ରୁ 10 दिन पर्यंत ताकू खाद्य आई मीन ब्लड मिल्क दरकार पड़े ब्लड मिल्क नेला परे ओडस गुप्त जगह जाय लुचि जाए से ब्लड मिल्क को डाइजेस्ट करे से मानकर मीटिंग हुए एवं से माने अंडा दियो अमेजिंग जीव जगत रे एमिति बहुत कथा अछि जेउठी ए जाय भी साइंस पहुंच परिनी डोंट वरी आपनकर समस्या रो समाधान भी हे जिवो ताले एबे बाहरिबा अब ताले मैडम अपेक्षा करछि हाँ मस्ट ओके घर पाखरे आपणकर गली रे हाजर ओडोस कामुडा राति रे शांति रे सोइबा पाई आराम निद पाई आपणको घर पाखरे हाजर ओडोस कामुडा सेल 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 कामरे ग्यारंटी कथारे भी ग्यारंटी ओडोस कामुडा आपणको घर पाखरे हाजर ओडोस कामुडा सेल 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 ओडोस कामुडा सेल 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 ओडोस ए कामुडा हेलो लिसन ए ओडोसा कामुडा तमे ओडोसा कामुडा लोक ना आज्ञा आज्ञा सेपटे टी बुली के इसको तो आज्ञा तमे ओडोसा कामुडा लोक आज्ञा आज्ञा सेठी ठियाओ दूरे ठियाओ प्लीज तुम्हारा आता मोना ओडोस कामुडा व्हाट तुम भला ना कर मते समते ओडोस कामुडा बोली डाकन आमी तुम घरे तुमको कोन डाकते ओडोसा कामुडा घरे घरे मते संभारी बोली डाकन व्हाट दूरे रे ठियाओ प्लीज हेले बेले बेले ओडोस कामुडा भी कहि दियंती व्हाट संबारी आज्ञा मु सोमवार जन्म होइतली तो सेइति पे मोर ना सोमवारी तमे जे मंगलवार जन्म हो मंगलवारी राइट नहीं नहीं आज्ञा मंगुली मंगुली तुमे केते टंका नबो तुम फीस आज्ञा थोर को 300 टंका केते समय से बेड रेस्ट तो ओडोस माना को पेट पुरिवा जाय एई धरंतु 5 ରୁ 10 मिनिट सब दिन सेवा दरकार नहीं आज्ञा 4-5 दिन रे थरे सोइले चलिबो काहे कि ना ओडोस माने थरे रक्त शोषि देले ताकू 4-5 दिन जाय भोक होयन ओके मोर एटली टोटल 21 दिन रहबार अछि तमे तुमे चारि थरा असले ही जबो राइट आज्ञा आज्ञा आ थोर को 300 टका हिसाब रे मु तुमको 4 थर को जहा हबो हिसाब करी कि देई देबे ओ नो नो मु पैसा काटिबा कथा कहूनी तुमे माने मु चारि थरे तुमको 1200 टका देबे राइट आज्ञा आज्ञा ठीक अछि सेटा मो बेड आज्ञा वेट अपेक्षा करो मु तुमको डाकी सेटा सेटा से बेड रे पकी आज्ञा सेटा से बेड रे पकी किसु आज्ञा
Hey, listen. Okay. The bedsheet काट के laundry आगे basket आगे में आगे आगे आइए हाँ take it. आगे आगे तुम fees रखी देती नहीं. आगे आगे सुनो आगे से बेड रे मुझे भी सोइले मते ओडस कामड़ी बेन तो तार कोन गारंटी अछि. ସବୁ ଓଡିଶାକୁ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଜମା କାମୁଡ଼ିବେନି ठीक अछि मु देखे मते ओडस कामड़ छंती कि नहीं. ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଚାଦରଟାକୁ Hey, ପକେଇବି what nonsense. मु कोन से बेडशीट सोइली. सेठी पकाओ. सेठी पकाओ तो मैं सेठी दूर रे ठिया हो. प्लीज. ओके. ठीक अछि. ଆଜ୍ଞା तो मैं 5 दिन पर आसी जबो तो. ଆଜ୍ଞା ठीक अछि. थैंक यू. ଆଜ୍ଞା अबे अब बोहो ए बोहो कौन बा एड़ा पट्टा करछु बुढ़ा आ शुक्र पड़ा टिके आन अबे सळा सोमवार आसलाणी ना नहीं आज चिकन आनिबो बोली कहदला चिकनी बिकनी किछि आसीबनी ये सुखा पड़ा को चिकनी भाबी के खाई ए देह हाथ डांगिया को लुगा खंडे नहीं बेको हाथ फुंगुड़ा पूरा चिकनी खाई के मन चिकनी खाई चिकनी ए मो संभाळी कथबार्ता करबो मु आज चिकन खाइबे माने खाइबे तू आ सोमवारी मो कथा मानिब तो मान नहले 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 कोन करिवो हां ये घर बाहर कर हालो मोरी जाउथा जो तो घर मेघ फुरफुरले पानी आंठुए गोड़ा हाथ लंबे से जागा खंड रे पूरा हाकी माती काट तम घर चुप कर काई चुप अबे चुप कर काई चुप भाई बा हां सुना तम पुओ को कहि देछि हाँ। एथरा डंगा भसा पुन्ने सुदा सरू होई पछके सुन्ना चेनटे करबा त करबा नले देखिबो मु केमिति के माई हां आ पोली करो जो तू पिंदिबो सुना चेन सुना चेन पिंदी के कले तरीके के ये सारो से साई को बोलिबो हेलो ये मन करिছে हैं सुन आज ठू फ्री दिन मद पीबी आ चिकन खाइबी हाँ अफिमटा दिने दिने हेले चलिबो हला हेलो हाँ निजे बाबाडे से रोजगार पैसा रे चिकनी खा अफिम खा कि मद पी कि मर हमर घरे किछ कहबार नै बार अयो तुमे गातो हम सब चुप हे बसे मो तोरा कथा सुन अबे सोमवारी अबे तो माइक ना बुढ़िया चुप कर बे आजिकल इंद्रचंद्र मानुनी लाज शुण बोले टिकियाला नहीं हाँ ए बुढ़ा ए बहुत बकर बकर होन हां ओती होय हो ये मो सुन्ना चेन कथा कोन हैला ओहो खोललो बा ओहो तेमे माने मते ए घरे टिके शांति रे रखै दबनी कि मोहिबाकू भी दबनी सबु बेले घरे गोटे नाटक तमाशा चलिला ओहो हे ए आलो कोन खाइबा को अछि नी गुडा कोन देलु न खाइ खाइ
କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇଦେଲେ ଔଷଧ ଖାଇବି। ଏକ ବା କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ? ଜର ଜର ଲାଗୁଛି। ଔଷଧ ଖାଇବୁ କାହିଁକି? ଦେହ ହାତ ଖାଲି ବିନ୍ଧା ହଉଛି। ଏ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ କି କହିକି 3ଟା ବଟିକା ଆଣିଛି। ହଉ ହଉ ବଟିକା ଆଣିଲୁ ଭଲ କଲୁ। ନହେଲେ ଚିକେନ ଆଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଏ ବୋତଲଟାରେ ଟିକେ ନାକୁ ପଡ଼ିଛି, ରାତିକି ପାଇବନି। ଏ ବୁଢା ଏ ବେଶୀ ବକର ବକର ହଉନୁ ହଁ ଚଲୁଛି ପାଲା ହଇ ହୋ ଏ ମୋ ସୁନା ଝିଅନ କଥା କଣ ହେଲା କହିଲା? ଆଲୋ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି କାଉ କକଲି ଶୁକୁଆ ଥିଲା ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି, କାନ୍ଦୁଲ ଦୀପସ ଥିଲା ଘୋରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଆଣୁଛି। ହଉ ଯା ଯା ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଦୁଇଟା ଆଣେ, ମୁଁ ଖାଇଦେଲେ ପରା ଔଷଧ ଖାଇବି। ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଚିକେନ ଆଣୁଟି, ମୋର ଆଜି ଖାଇବା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ଯେ ବୋପାର ଦୁଃଖକୁ ନୁହ କି ସୁଖକୁ ନୁହ। ଏବେ ଶଳା ବୋପାକୁ ମଦ କି ଚିକେନ ଟିକେ ଦେଇପାରୁନି। ଏ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ ହଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ହଁ? ପୁଅ ରକତ ଦିଦି ଡାଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ଏମିତିକା ବୋପା ଯେ ଚିକେନ ଖାଇକି ଗଣ୍ଡେ ଫୁଲେଇବ। ହଇ ହୋ ଏ ମୋ ସୁନା ଚେନ କଥା କଣ ହେଲା? ଆରେ ତମେ ସବୁ ଚୁପ୍ ହବ ନା, ମୁଁ ଏ ଘରୁ ପଳେଇବି। ଓହୋ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାଟ ତାମସା ଖାଲି ଘରେ କଲେ। ଚୁପ୍ କର କହୁଛି। ଦେଖୁଛ ମୋ ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ, ଜର ଜର ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମର କାହାର ନିଘା ନାହିଁ। ଏ ଓଡସ ପେରି ତେମେ ମାନେ ବି ମୋ ରକ୍ତ ଶୋଷି ଚାଲିଛ। କିଏ ଆଇଲା କହିଲୁ? କିଏ କହୁନୁ? ମତେ ଚିହ୍ନୁନୁ? ବାପା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡୁନି। ବାପା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାକ୍ଷଣା ଆଣିଛି ବା। ଚାକ୍ଷଣା ତୁ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ତୋ ମାଲ ବୋପା ମଧୁକୁ ସବ ପିବୁ ବେ। ମାଳ ଟିକେ ଏ ଭାଇ ପଳେଇ ନାଇଁ ଟିକେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣୁ ବା ଟିକେ ଅନଉନୁ। ମତେ ବା ବାହା କରିବୁ କହିଥିଲୁ, ମୁଁ ବାହା ଦେଖଲ ଏ ଗୁମରଟା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଫିଟିଲା। ହଇ ହୋ ତାକୁ ଉଠେନଟି ହଁ? ଏ ଘରକୁ ଯୋଉ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଆସିବ ତ କପଡ଼ ଫାଟିଲା ଜାଣ। ହେଲେ ତମ ବାର ବୁଲା ବେକାରିବାକୁ କୋଉ ଝିଅ ବାହା ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। ମୁଁ ହଁ ମତେ କଣ କିଏ ବାହା ମୁଁ ଗୋଟେ ବାର ବୁଲାଟେ ଯେ ଯା ବାଛାଇଥିବ। ଏ ଉପା ମାଇଲା ଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାର ବୁଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ତା ବୋଲି କଣ ମୋ ମନୁଟା ଫୁଙ୍ଗୁଳା ବୁଲିବ? ମୁଁ କଣ ବାହା ହେବିନି? ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଟିକେ ଭାଇକୁ କହିଦେ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଲୋ ଭାଇ ତୁ ମତେ ଆଗ 10 କି 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନଟେ କରନ୍ତି ବା, ତାପରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ନା। କେତେ ଆଉ ଥର କହିଲ କେତେ କେତେ? 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ହଁ? ନିକ ଜିନ ସୁନା ଚେନ ମୋର ନାଇଁ ଯେ ମଣ୍ଟା ମତେ ଘୁମରି ଘୁମରି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଏ ଟଙ୍କାର କଥା ଶୁଣ ବା, 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ନା ଦୋକାନ କରିବ ବାବା। ମଙ୍ଗୁଳି ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣୁ ତୁ ଟିକେ ଶୁଣ, ମୁଁ ତୋର ମାଇଟା ଢାଳି ଦଉ। ମୋ ମତେ ସ୍ୱାପି ଦେବେ ନା ଏ ଗମେଗା ଶୁକ୍ର ପ୍ରଧାନର ଗୋଟେ ନିକ ଝିଅ ଅଛି। ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇ ତୁ ବାହାଘର କରିଦେବି। ବୋପା ପୁଅ ମିଶି କନ୍ୟା ଠିକ କରିସାରିଛ? ଏ ଘରକୁ ସାନ ବୋଉଟେ ଆଣିବେ ଆଉ ସିଏ ମତେ ଚିକେନ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଏବେ ଓବିକା ମୋର ସୁନା ଚେନ୍ ଦରକାର। ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଚୁପ୍ କର ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ କର। ତମେ ମାନେ ହଉଛ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଓଡସ। ଆରେ ଓଡସ ସିନା ଥରେ ରକ୍ତ ଶୋଷିଲେ ତାକୁ ଆଉ 4-5 ଦିନ ଯାଏ ଭୋଗ ହଏନି, ହେଲେ ତମେ ମାନେ ତ ରୋଜ ମୋ ରକ୍ତ ଶୋଷି ଚାଲିଛ। ଯେତେ ରକ୍ତ ପିଇଲେ ବି ତମ ଭୋକ ମେଟୁନି। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଓଡସ। ଆସ ତମେ
एटी चारि काठ लंबे शोई पड़ुछि मो दिहरे जेते रक्त अछि तेमे माने समते मिसिगिरी ताकू सब पी दियो आसो 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 पी दियो आसो आसो मो एटी चारि काठ लंबे शोई पड़ुछि आसो पी दियो आसो 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 अच्छा तुम घरे किए सब अच्छा बाबा भाई स्त्री आ मो माँ माँ मरिबार 4-5 वर्ष हो गलानी आज्ञा पिला छुआ पिला छुआ किछि हेई नांती बाहागर केते वर्ष हेलानी तुम मो माँ मरीजा पर आम घर चलैबाकू आ दियोली दिमुठा राधी बाड़ी खाइबाकू दबाकू केही नथिले सेइथिपाई माँ मरिबार बरसे परे मु बाहाई पड़िली सो वेरी हैप्पी सोल माने बापा भाई स्त्री को नहीं कि तुम गोटे खुशी रखनी क्या किसी कहलनी समते भलर अछंती आज्ञा खाली मते छाड़ी कहीं तुम परिवार को नहीं तुम्हें खुशी नु ओडोस मानको रक्त पियाई पियाई मते इते कष्ट लागेनी आज्ञा हेले घर को जीवा परे बापा भाई और स्त्री ओडोस ठारू आउरी भयंकर भावरे केवल मु रक्त शोषंती मो देह आ मन को झुणी झुणी खाई जान सो सैड बापार सबुदिन मद हकीम आउ माछ की चिकेनी दरकार अभाव पड़ी स्त्री भी गोटे सुना जीवनटे करिपारुनी जे ता आखि आगरे मु गोटे अयोग्य अपदार्थ स्वामी आउ भाई किछि न करिकिरी घरे बइछि दुकान खंडे करबाकू मु ताको 10 कि 15,000 टंका देई पारु सो सैड समते की भलरे रखिबा पई मु बहुत चेष्टा करूछि आज्ञा मु केबे भी आज आ कालीर माया रे पड़िनी मुहूर्त को नहीं बंचिछि तेणिकी सबु से भगवान को ऊपर छाड़ी दीछि आज्ञा आज्ञा आज नुआ चादर कई पकेले से पुराना चादरटा तो देई थाते कहीं कौन है आज्ञा मो देह सारा तेल बोल बोल जो आपणकर चादरटा तेलिया हो गला ये तेल गंध कौन सहजे जीव जहा हेले भी
ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଆଉ ଦାମିକିଆ ଚାଦରଟା सांबारी तुम ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପାରୁଛି ତୁମ କଷ୍ଟ ଆଗରେ ଚାଦରଟା ତେଲି ଆସିବ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏତେ ଔଷଧ କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ଏ ଓଡିଶା କାମୁଡ଼ା କଷ୍ଟ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କର ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାମୁଛାରେ ଗରମ ପାଣି ସେକ ଦେଇଦିଏ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗେ ଆଉ ବେଶୀ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଠା ବଟିଟା ଖାଇଦିଏ ଅଭାବରେ ପଡି ତା ପାଇଁ ସିନା ସୁନା ଜୀବନଟେ କରିପାରୁନି ବୋଲି ସିଏ ମୋ ଉପରେ ରାଗେ ଗରଗର ହୁଏ ହେଲେ ମୋ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଭାରି ବାଧେ such a sweet life ଆଜ୍ଞା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବି ଆଦର କ'ଣ କହିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ 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 ସେ କିଛି ନାହିଁ ତମ ପାଉଣା ନେବନି ଆଜ୍ଞା ନିଅ ତମ ଆପଣ ପାଉଣା ସେଇଠି ରଖିଦିଅ ଆରେ ତୁମେ ନିଅ ନା ସମ୍ଭାରୀ ନାଇଁ ନା ରଖିଦିଅ ଆରେ ଆସ ନିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନିଅ ଆଜ୍ଞା अच्छा शुण संबारी आज्ञा। ए 200 टंका रखी था नेक्स्ट टाइम आसला बेले ना देहरे टिके सेंटेड आई मीन टिके बासना तेल टिके लगे के आसबो देहरे ठीक अछि सेट पई 200 टंका रख ठीक अछि संबारी से बेडशीट हम उठे देवी तुम्हें जाओ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା अरे थाओ ना संबारी उठे देवी तुम्हें जाओ तुम्हें गलो तुम्हें जाओ ঘর ছাড়িকি পড়েবি যে সব সଳେ সাবাড়াই যাব সଳେ নকল প্রধান গোটে খান্ডানি মଣିଷ ଏ ସାରା ବସ୍ତିରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଦୁଆ ତୁ ଠିକ ତୁ ଗୋଟେ ମଦୁଆ
ମଦୁଆ ଗୋଟେ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଦୁଆ ମୋ ବାପା ମଦୁଆ ବବ ଆବେ ଶଳା ବୋପାକୁ ମଦୁଆ କହୁଛୁ ବେ ଶଳା ପିଏ। ମଦୁଆ ମଦୁଆ କହୁଛୁ ବେ ଭଲ ମଣିଷ ନକଳ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ଘରେ ଶଳା ଏ ଘରେ ତାର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଁ ବାପା ହଁ ତଣ୍ଟି ଶୁଣିଗଲ ବାପା ପିଇଦେଲୁ ସବୁ ପିଇଦେଲୁ ବାପା ଶୁଣ ନା ହଁ ମାନ ତୁ କଣ ରେସିପି ଦଉଛୁ ଏଇ କଣ ହବନି ଏ ବାପା ମାନ ଇଜ୍ଜତ ତୋର ତ ନାହିଁ ହଁ ଆ ମୋର ବି ନାହିଁ ନାଇଁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା ତୁ ତ ରହିବୁନି ନା ମୁଁ ବି ରହିବିନି ତୁ ରହିବୁନି ମୁଁ ଟିକେ ତ ମାଲଟା ନେଇ ପଳେଇବି ମଦୁଆ ଶ୍ରାପ ମୋ ବାପ ମଦକୁ ଶ୍ରାପ ପିଇ ଦଉ ବେ ସବୁବେଳେ କଣ କଣ କହୁଥିଲୁ କଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବିନି ରହିବୁନି ପଳେଇବି ପଳେଇବୁ ହଁ ତୁ କହ ମତେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି କହ ଯା ଯା ମୁଁ ଅର୍ଡର ଦେଲି ଯା ହଁ ଯା ହଁ ଶଳା ଯିବୁ କୁଆଡେ ବେ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ହଁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ ଶ୍ୱଶୁର ଆରେ ଶଳା ତୁ ୟା ଭିତରେ ବୋପାକୁ ନ କହିକି ବାହା ହେଇଗଲୁ କି ଶଳା ମଦୁଆ ତୁ ତ ବଡ ହାରାମି ଅଛୁ ବେ ଶଳା ଏ ବାପା ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ବା ଆଉ ହଁ? ଆଉ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ଆଉ ହେଲେ ବାହା ହେବି ହବୁ ଅଲବତ ହେବି ନା ହଁ ଏଇ ସେଇ ଯୋଉ କଣ ଶୁକ୍ରୁ ହୁଁ ଶୁକ୍ରୁ ପ୍ରଧାନ ହୁଁ ତା ଝିଅକୁ ହଁ ଧଡ଼ାସ କରିକି ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଏଇଠି କଚିବି ଏଇଠି କଚି ଦେବି ପିଠା ଧଡ଼ାସ କିନା ଉଠେଇ ଆଣିବୁ ଯା ଶଳା ତୁ ଟିକେ ଧଡ଼ାସ କିନା ଉଠେଇ ଆଣିବୁ କଣ ବେ ତୁ ଶଳା ଟିକେ ଏଠୁ ଧଡ଼ାସ କିନା ଉଠିକି ପଳା ଯା ଶଳା କହିଲା କିନା ଧଡ଼ାସ କିନା ଉଠେଇ ଆଣିବି ହାଁ ଏ ଶଳା ତୋତେ ନିଶା ହେଇଗଲାଣି ନିଶା ହଁ ଏଇଟା କୋଉଟା କି ହୁଁ ଏଥିରେ ତ ନିଶା ନାହିଁ ଆଉ ଏ ବାପା ହୁଁ। ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଉ ଏଠି ଯେତିକି ଥୁଆ ହେଇନି କି ହୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ହୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତତେ ଘାଣ୍ଟିବି ଏଠି ଏଥିରେ ତତେ ଘାଣ୍ଟିକି ପିଇ ଦେବି ହୁଁ ତାପରେ ବି ମତେ ନିଶା ହବନି ହାଁ ହେ? ଆ ଶଳା ତୁ ତ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆଟା ଶଳା ଶଳା ମତେ ପିଇଦେଲେ ବି ତୋତେ ନିଶା ହବନି ହବନି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାବୁଛି ହୁଁ ହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଇ କି ମାଗିଲି 10-15 ସେ ତ ଦେଲେ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇସଲା କରିବା ହଁ ତୁ ମତେ 10 କି 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦବୁ ତ ଦବୁ ଆଉ ନହେଲେ 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 କଣ କରିବୁ କଣ କରିବି ପଚାରୁ କଣ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ କରିବୁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି ଜଳେଇଦେବି ହେଲୋ ହଁ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଆମକୁ ମାରିବୁ ହଁ ଆରେ ମୁଁ କଣ ଏ ଘରେ ବି ମଦୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଡ଼ି ମରିବାକୁ ଆଜି ସେ ମରଦ ଆସୁ ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ ଆଏ ମଧୁଆ ମଧୁଆ ଆରେ ଶଳା ମଧୁଆ କଣ କହୁଛୁ ବେ ମଧୁଆ କଣ ଆବେ କହୁଛୁ ବେ? ଶ୍ୱଶୁର ବୋପା ସମାନ ତାକୁ ମଧୁଆ କହୁଛୁ ବେ ଆବେ ଶଳା ତ ବୋପାଲା ମଦ ପିଇ ଦଉଛୁ ବେ ଆବେ ଶଳା ଆଁ ଆଁ ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ଶିଖିନ ଏ ମତେ ଫୋନ ଆସେନି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ବୋପାକୁ ଏକାଠି ମଦ ବି ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲେଇଛ ଛି 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 ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମେ ହଁ ପାଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି ବସିକି ଏ ବାପା ମୋର ଆଉ ଏ ଘରେ ଇଜ୍ଜତ ରହିଲାନି ଯା। ନାଇଁ ହେଲା ହଁ। ମୁଁ ରହିବିନି ଆଉ ଏ ଘରେ ତତେ କହୁଛି ମୁଁ ରହିବିନି ହଁ ହେଲା ଆଜି ଭାଇ ଆସୁ ହଁ। 10 କି 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ସିଧା ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଳେଇବ ନୁହଁ ଯିବୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଯିବୁ ହଉ ଏ ଇଏ ମଙ୍ଗୁଳି ଆଁ? ଶୁଣ ହୁଁ ଗୋଟେ କାମ କର ହଁ। ତୁ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଜଣ 1 2 30 ଟଙ୍କା ଅଛି ହେଲା ଏବେ ଶୁଣାଯିବୁ ଯାଉଛୁ କଣ ଏଇଟା ଏବେ 30 ଟଙ୍କା ନେ ଏଇଥିରେ ହଁ ଯାଇକିରି ଚିକେନ ଖାଇବା ରହିବା ମଦ ପିଇବା ହୁଁ। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା ଯାଉଛି এই গামুছা নে শ্বশুর ঘরে যাহা দেবে গন্ধিকি আনি ମୋର ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ରହିଲାନି ଏ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବି ଚାଲ ପଳେଇବା ମୁଁ ରହିବିନି না ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଚାଲି ଭାଇ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଘରକୁ ଆସିବିନି ମୁଁ আসিবনি ଚାଲ ବୋପା ତୁ ଚାଲ ନାଇଁ ଏଇଗୁଡାକ ବାବା, ନବନି ଚାଲ, ଆମର ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ରହିଲାନି ଖାଲି ଚାଲ। ବୋତଲ ନେଇକି ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ବାବା, ଚାଲ ଯିବା। এই ঘরে পইলি চাকরি পরি খটি খটি কা ମୋ ଜୀବନ
ଜୀବନ ଚାଲିଗଲାଣି। ଗିରସ ତେଲେ କୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ। ସୁନା ଚେନ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଦରବଟେ ଯେ ସେଟା ବି ଦେଇପାରୁନି। ବଡା କର ମତ ମୋର। ଆଲୋ ଆଲୋ ଭଜାଟା ବସେଇଛି ସେ ବି ପଡିଲେ କି କଣ କେଜାଣି ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ବଡାରେ କଣ କରିବି ମୁଁ। ଆଜି ବାସି ଭାତକୁ ପୋଡା ଭଜା ଥୋଇଦେବି। ଖାଇବେ ଖାଇବ ନହେଲେ ନାଇଁ। ହୟ ତୁମେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ବୋର କଣ କେତେବେଳେ ଆସି ବସି ଯାଇଛ? ହାଁ ରୁହ। ଭାରି କାଟୁଥିବ ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲ ଏ ମୋ ସୁନା ଚେନ କଥା କଣ ହେଲା? ଓହୋ ଆଲୋ ସୁନା ଚିଅନଟା କଣ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ତ ବି ସାଙ୍ଗୁ ସାଙ୍ଗୁ ନେଇ ଆସିବି। ହେଁ କହିଛି ତ সোসাইটি লোনটা ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତ ବି ସୁନା ଚିଅନ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ତମର ସବୁ ବାହାନା। କଣ କହିଲୁ ହେଲେ ମୁଁ ବାହାନା କରୁଛି? ନାଇଁ ମୁଁ ବାହାନା କରୁଛି। ଆଉ କଣ? ଆଲୋ ମୁଁ ରକତ ଦଉଛି ରକତ ଜାଣିଛୁ? ଦେଖୁନୁ ଦେଖେ ରକତ ଦେଇ ଦେଇ କେମିତି ମୋ ଦେହ ସାରା ଖାଲି କଳା କଳା ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଦାଗ। ଓହୋ ଏ ମୁଁ କଣ ମନା କଲି? ହେଲେ ମୋର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଆଲୋ ଆମେ ପୁରା ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା କଣ? ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହିକି ମତେ ଭୁଲେଇ ଦଉଛ। କହିଲି ତ ଆଉ କେଇଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ପାଇଁ ସୁନା ଚିଅନଟେ ଆଣିବି। ଅପେକ୍ଷା କରି କରି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ କେତେ? ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ଔଷଧ ଠିକରେ ଖାଉଛୁ ଟି? ମନେ ପଡିଲେ ଖାଉଛି ନହେଲେ ନାଇଁ। ହେଲେ ସୁନା ଚିଅନ କଥା ତ ଠିକ ମନେ ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ କଥା କହି ମତେ ଟିକେ ଖୁଣ୍ଟା ଦବ ବୋଲି। ପଢା କର ମତେ ମୋର। ହଁ ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ଗୋଟେ ରାଜା ମହାରାଜା ପରି ବଞ୍ଚିଛି କି? ଖଟୁଛି ଖାଉଛି ଏଇଟା ତ ଆମ ଜୀବିକା। ଆଲୋ ମନେ ପଡିଲା କଣ? ନେ ରୁହ ବା। ଆଲୋ ବାସନା ତେଲ। ବାସନା ତେଲ ଆଣି ଦେଇଛ? ଭଲ କଲ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବି। କେତେ ଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲି ବାସନା ତେଲ ସ୍ମୋକି ପାଉଡର ଟିକେ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତ ଭଲ। ଆଲୋ ବାସନା ତେଲଟା ତୁ ବି ନୁ ବା। ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ମୋ ପାଇଁ ଇ ମା ତମେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାସନା ତେଲ ଲଗେଇବ ମରି ଯାଉଥାଏ ମୁଁ। ଆଲୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନୁହଲୋ ଆଉ କୋଉଠି? ଦିହରେ ଦିହରେ ବାସନା ତେଲ? ସେ ଯୋଉ ମେମ ସାହେବାଣୀ ନୁହଁ ଏ ଯୋଉ ସାହେବାଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବା। ହଁ ବା। ଆଲୋ ସେଇ ପରା ମତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ବାସନା ତେଲ କିଣି ଦିହରେ ନଗେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ଛି ଏଡେ ଅଲାଜୁ କି ମେମେ? ଏ ଗୋଟେ ମରଦକୁ ପଇସା ଦେଇଛି ବାସନା ତେଲ ଲଗେଇ ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ଚୁପ କର। କାଇଁ ଯିବି? ଆଲୋ ତୁ କଥାଟା ବୁଝୁନୁ। ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଜଡା ତେଲ ନଗା ଚିକିଟା ଦିହଟା ନୁହଁ ତା ଚାଦୁରଟା ପୁରା ତେଲିଆ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ପୁରା ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ହେଇଟି ମତେ କାଇଁ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ତମେ ଆଉ ସେ ମେମ ଘରକୁ ଯାଉନି ତ? ଆଚ୍ଛା ସତ କହିଲ ଏ ଯୋଉ ମେମେ ସେ ତମ ପାଖରେ ଶୋଇପଡୁନି ତ? ପକ୍ଷୀରୁ ଗୋଟେ ଜାବୁଟେ ଯେ ତୋ ଗାଲ ବଙ୍କା କରିଦେବେ ଜାଣିଛୁ? ବଦମାସ ମାଇକି ନା କଥା ବଡ କହୁଛି ବଦମାସ। ଚୁପ୍ କରି ମୁଁ କହୁଛି ଏ ତେଲ ନେଇକି ମୋ ଦେହରେ ଘଷ। ଚୁପ୍ କି ଆରେ ବଡ କଥା ସବୁ କହୁଛି। ଘଷ ଶୀଘ୍ର ଘଷ। ଆସୁଛି ଘଷ ଶୀଘ୍ର ଘଷ। মনে জাগেছি তোমারে বাসনা আসমতে কাই কা ভল লাগে
ଲାଗିନା ଏ লগনে ମୋ ମନ ବୁଝିଲା ମନେ ଜାଗିଛି ତୁମରି ବାସନା ଆସ ମତେ କାଇକା ଭଲ ଲାଗିନା ତୁମରି ପାଇଁ ଅଧୀର ହୋଇ ପବନେ ଝୁମି ଝୁମି ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିଛି ସୁରଭିତାର ଚୋରା ସମୀର ତନୁ ଝୁମି ଝୁମି ତୁମ ପାଶି ନେଇଛି ସୁନେଲି ଛବି ମୁଁ ଆଙ୍କିଛି ମୋର ଆଜି ସବୁ ବୁଝି ଛପି ଛପି ରୁହନା ଏ লগনে ମୋ ମନ ବୁଝିଲା ମନେ ଜାଗିଛି ତୁମରି ବାସନା ହସ ମତେ କାଇକା ଭଲ ଲାଗିଲା अरे आस आस भितर को आस तुमको कौन परमिशन दरकार आस मैडम आप कही ना हॉट वाटर ब्रेक टा नहीं आसी वेट वेट आई कम थैंक यू सो मच प्लीज ओ श्योर चाय थैंक यू सो मच मैम प्लीज बहुत सिंपल मास्टर श्योर श्योर सुब्रत से प्रॉब्लम टा सॉल्व हे गला नहीं मैडम कारण टा कौन जना पड़ नासा रो किछ कनेक्शन मिले या मेल एससी साइंटिस्ट तरुण पटनायक इज कमिंग फॉर 2 days ओ या एक्चुअली ही इज द राइट पर्सन या लेट मी कनेक्ट सो हेलो हाँ तरुण यस यस वेटिंग फॉर यू हाँ एठी सब व्यवस्था है हाँ तुम रहा व्यवस्था है ना इसरो गेस्ट हाउस रही नहीं नहीं तुम्हें तुम्हें मो पाखे रहो ना इसरो गेस्ट हाउस रोज व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड तरुण Okay. Okay. See you. Have a safe flight. Bye. चाटा बहुत टेस्टी है चाटा बहुत टेस्टी है तामने मते चाहा बनी आसलानी राइट साड़ी पिंधबे तो सिखी गले अच्छा कहले आ कोन कोन सब सिखी गले बहुत किछि जने भारतीय नारी रो सब गुण और कार्य को बहुत कम दिन भीतर आपण कैच करने के तुम्हार भारत रहबार नहीं जे से कथा भी कहबोनी म भविष्य को केबा देखि छी एई जेमिति स्पेस रिसर्च वर्क आई मीन नासा और इसरो रो मिलित प्रयास रे एते बड़ प्रोजेक्ट हबो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भाबे आपण इंडिया आसीबे पुनी नॉन वेज रु वेज ड्रिंक्स करियो भी छाडी दैछन रियली इट्स ए ग्रेट सरप्राइज मैडम पुनी जैन जीन प्रति अट्रैक्शन भी बढ़ी छै या आपण जैन धर्म ग्रहण करबे वेल कौन से धर्म रे आबद्ध भी रहयो को पसंद करे बट इट्स अ फैक्ट दैट अपन को सहित मिसला पर आई एम रियली अट्रैक्टेड टू जैन जी योर एंट्री इन माय लाइफ इज अ ग्रेट सरप्राइज व्हाट हैपेंड आर यू कंफर्टेबल शुड आई गेट सम वाटर नो नो आई एम ओके काली रात्रि मु आपनकर व्हाट्सएप मैसेज पढी सतरे आपण ते सुंदर कविता भी लिखि परंती मु फर्स्ट टाइम जानी यू नो साइंस एंड लिटरेचर a great combination उभर गोटे स्ट्रांग बॉन्डिंग अछि साइंस रे लिटरेचर रो स्वर लिटरेचर रे साइंस रे एक्सपेरिमेंट हाँ सुब्रत मो भितर भी अच्छी
अनेक अनुभव मो लाइफ रे भी मु बहुत किछि भोगी केबे केबे बाटरे चलची पुणी केबे अबाटे केबे पुणी निज रास्ता निजे तैयारी करची स्वप्नर दुनिया स्वप्न किंतु इंडिया आसला पर मने हला वो स्वप्न बाहर भी गोटे सुंदर दुनिया अच्छी से दुनिया भी स्वप्न रे भरपूर दया क्षमा शांति सदिच्छा करुणा आत्मीयता रे भरपूर मधुमय स्वप्नर दुनिया आपण एठी रही जानत ना रही भी पारे सारा जीवन जॉब रो रिजाइन भी कर दे पारे गोटे सत्य अहिंसा प्रेमर मार्ग संधान रे आत्मा को बंदी कर पारे ओह की शांति ओडोसो आई मीन बेड रे ओडोसो अच्छा किंतु से ओडोसो माने तो कामुडार जंत्रणा रे भी गोटे आनंद अछि आपण आज बहुत भावप्रवण हे पड़छनी मैडम भाव प्रवणता ही तो जीवन को शांति दिए आनंदमय करे जंत्रणा भी दिए भूल बाटरे भी नहीं जाए केबे समस्त जंत्रणा भूल मार्ग को अतिक्रम करी माजी परम शांति मते लागुछि आपनकर ए परिवर्तनर मूल स्रोत बोधवे ओडोस हाँ सर आपण कहूतिले ना ओडस प्रेम करे सेक्स करे छुआ जन्म करे तार भी आम परी जीवन अच्छी एब्सोल्युटली ओडोसर भी जीवन अछि तार आत्मा भी अछि से मनुष्य परी खाए बोली आश्रय पूजे भय करे किंतु मनीष को तो अहर भोक मन भोक देह भोक खाद्य भोक अहम भोक सम्मान भोक भोकर महासमुद्र ए मनीष मते लागुछि स्पेस रिसर्च सहित आपण जीवन को मध्ये रिसर्च करबा आरंभ करते रेडी बोलू आई ऑलवेज फील एट इज विथ यू वेल राती अनेक हेलाणी आपण टायर्ड ही जाइथे वन मोर कप ऑफ टी नो 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 थैंक्स मैम आज डिनर रे किछ आडी देबे नो नो आई विल प्रिपेयर माय सेल्फ डोंट वरी ओके ताल को आसी गुड नाइट थैंक यू गुड नाइट अरे संबारी आज एते डेरी आज्ञा
संभारी था तमे एठी आस ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଉଠେଇ ଦଉଛି। अरे संभारी तमे एठी आस ना एठी आस ना मो पाखु आस ଆଜ୍ଞା एठी आस मो पाखरे बस ଆଜ୍ଞା अरे संभारी तळे नहीं एठी ए चेयर ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠି ई संभारी आस एठी आस अरे आस एठी बस सुनो तमे एप्पल टा खाओ था मु देखे मते से बेड रे उड़स कामुचे ठीक अछि ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାଦରଟା ତେଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଲୁଗାଟା ସବୁ ମଇଳା ହେଇଯିବ। मनटा तो मैला हिसाब रे आ ये चादर टा मैला हो तो हो से मैला रे भी गोटे महक अछि गोटे बास्ना अछि ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେନି। अहे से किछि नै तमे एप्पल टा साथ नछि ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା हो संभारी तमे खाओ था पास ନାଇଁ संभारी ଆଜ୍ଞା ଥାଉ संभारी प्लीज बस ना उठिबा जमा दरकार न बसलो आस बस एठी ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା अरे संभारी प्लीज बस एठी बस ना एठी आस बस मो सामान्य निद पई तमे तमे एते कष्ट और एते जंत्रणा सही पारल अथच मु कोन मଣିଷ नुहे मोर कोन जीवन नहीं संभारी तुमर प्रतिटी कष्ट प्रतिटी जंत्रणा को अनुभव कर अनुभव कर तुम भितर थिबा मानविकता तुमर ये सरलता आ सब प्रकार असुविधा थिबा सत्वे जीवनटा को जो सहज भाव ग्रहण करनेबार मानसिकता मो भितर जीवन को बुझीबार दृष्टिभंगी को संपूर्ण परिवर्तन कर दीजिए संभाली ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ जीव तो एते व्यस्त कहीं ଆଜ୍ଞା आस आज टिके चा पीब मो संग ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୁଁ ଚା ପିଏନି आज टिके अंततः मो पे ଆଜ୍ଞା ଚାହା ପାଟିଟା ଫୋଟକା ହେଇଯିବ ଯଦି गुटका कहीं हो मु रुह ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି
साक्षात ठाकुराणी। अरे संबारी मो ठाकुराणी की देवी नुहे मु भी तुम भली जन मनीष जन साधारण मनीष तुम पाउना न बनी तुम पाउना आज्ञा अच्छा सुनो आज्ञा। ए टंका रखी था एते टंका नहीं आज्ञा नहीं मु एते टंका नहीं परिबनी। संबारी तुम्हें कहूथिल न तुम स्त्री सुना चेन पर जिद करिछि तुम भाई दुकान करबा पे 15,000 टंका मागुछि आ बापा सुनो बापा को मद पीवा पे पैसा देबनी परम जन भल डॉक्टर पाखे ट्रीटमेंट करिन नहीं आज्ञा से टंका तुमर संबारी नहीं नहीं आज्ञा इटा पाप हबो मोर मो पाउना मो भी ईश्वर मो कथा मानिबनी संबारी मानिबे आज्ञा आपण जहा कहिबे मु सब मानिबे हेले हेले टंका मु नहीं परिबनी। देख संबारी मो पाखे बहुत टंका अछि बहुत तुमको 1 लाख टंका देदिली मते सेमति किछि फरक पड़िबनी किंतु हां मते इतने खुशी लागिबो जे मु का सुख दुख रे निजको टिके शामिल करि पारि सेटा मो पई पुण्य महापुण्य किंतु देख ए टंका दया के आत्म पड़िमा पई नुहे संबारी जने सच्चा मनुष्य को उपहार प्लीज प्लीज मना करिबनी संबारी
तारो Oh, such a beautiful house. Wow. अरे वाह, flowers, leafy tree, pure oxygen, lung pure nature. Wow. सତରେ उर्मी, तमे जेमिति तमर चॉइस फिट सेमती एकदम यूनिक. मत लगुच घरे तुम निश्चित भाव में खुशी रे थिबो. मस्ट बी इन हैप्पी मूड. वेल आई एम टायर्ड उर्मी. मो पे गोटे पैक बना. पेक हाँ एक्चुअली मो ड्रिंक्स नो नौन माने एटिके आसला परठू इज इट उर्मी विदाउट वाइन इम्पॉसिबल. चेंज ऑफ माइंड चेंज ऑफ माइंड. चेंज ऑफ माइंड. ओ अच्छा अच्छा चेंज ऑफ माइंड. अच्छा और चेंज पे तमे तले साड़ी भी पिंदु छ. वेल गुड. हाँ बाय द वे you look so pretty in sari. Yeah, but I am in doubt. तमे कंफर्ट फील करू छ साड़ी रे. हाँ अभ्यास हे गलनी No, no, no green tea at all, no green tea. मते तुम फेवरेट ड्रिंक्स रो गोटाई पैक कर. कहली ना नहीं बोली Really? Then it's a great change, yeah. तमरे साड़ी, no drinks, green tea. और सबुठ बड़ा चेंज मोर रहिबार व्यवस्था ईश्वर गेस्ट हाउस रे. Yeah. हाँ कारण तुम ईश्वर गेस्ट हो मोर भी हाँ मु तुमर गेस्ट यू मीन आई मीन आई एम योर गेस्ट यू मीन सो यस व्हाट्स रॉन्ग इन इट what's wrong? What's wrong? Yeah, what's wrong? What's wrong? मत लागुଥିଲା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚୟ. Yeah, something happened. Yeah, something happened. ଏ ଘରେ ତମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ତମେ ମତେ ମନା କଲା ପରେ I do feel something peaceful. Yes, peaceful. तबे जे किसी पैक कर लो. हमें पहले अमेरिका फिरूଛୁ. ना मो वर्तमान फेरो କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ସରି ଯାଇଛି. सॉरी जाइए किंतु एठी मो किछ दिन रहबा को ଏଇଠି हाँ एई घर इवन ଏଇ ଘରେ. ଆଚ୍ଛା ଏ ଡିସିସନଟା ତମେ କେବେ ନେଲ? उर्मी ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ପଚାରୁଛି. and don't forget we're in live in relation. don't sleep on that bed please don't sleep on that bed please but why? What happened? What happened? बेड बॉक्स ओडसो Bed box? Udas? Oh shit! What a pungent smell! तबे अरे बेडशीट तबे तेली है जाइची. तबे ये बेड सोच. हाँ I can believe तबे ये बेड सोच. तबे को उड़स कमंग रात. कामुडछु Then से ओडसो मन को कामुडा रे भी बट स्वीट फीलिंग sorry I could not get you. उड़स कामुडी पर छंत्रणा भी को sweet feelings अछि. you will not understand just leave it to But why leave it? Let me know the signs. Yes, let me know the signs. मनीषर सब अनुभव पाखरे विज्ञान पहुंची परि But I need proof. सब कथा प्रूफ करा जे परिबनी प्रूफ करबा आवश्यक मध्य नै But science needs proof. Yes. So what's the science behind it? Let me know. Tell me. attraction affection love These are emotional factors. भाव प्रवणता. Reality सहित आर किछि संपर्क नै. Yes. भाव प्रवणता व्यक्तिगत जीवन रो किछि माने नै करू Then तबे exactly कोन प्रूफ करियो छ. Let me tell me what is the science behind it? That's just leave it to but why leave it? Tell me what is the science behind it? Tell me. Yes. Tell me. ଗୋଟେ ଓଡସ କାମୁଡା ଲୋକ ସୁଏ
गोटे लोक शुए तुम बेड रे हाँ ओडस माने ता देह रक्त शोषिला परे जे केही भी से बेड रे सोइले ताको ताको ओडस कामुडिनी ओडस मानक कामुडार कष्ट और जंत्रणा को सिनी ता जंत्रणा रे थाए जीवन स्वर अत देहर तेल तेलिया गंधरे थाए प्रचंड आकर्षण मैनली फ्लेवर मणिषर बास्ना मणिश्वर बास्ना मैनली फ्लेवर तमर ता सहित शारीरिक संपर्क अच्छे ना ना माने तमे बट यू आर इन लव तमे ताको फॉलो कर हाँ तमे ताको विवाह करबा को चाहछ ना ना माने तार बापा भाई स्त्री अच्छे से माने बहुत गरीब सो हट से त स्त्री को डिवोर्स देई तुमको विवाह करि पर हेते सहज आदमी तो नॉट्स इम्पॉसिबल नॉट इम्पॉसिबल दिस इज इंडिया एठी बापा बा निज पेटर भोक मारिया पे निज छुआ को भी बिक्री कर दे परंती सो गोटे स्त्री त स्वामी की बिक्री करिबारे असुविधा कोठी तरुण जस्ट लीव इट व्हाई लिव इट व्हाई लिव इट केवल शारीरिक संपर्क रे भल पाइबा किंबा प्रेम न थाए तो बरं जनक अनुपस्थित ता उपस्थिति को अनुभव करबा और आनंद पाइबा ताई प्रकृत प्रेम ह्यूमन इवन क्षण अनुपस्थिति ता उपस्थिति को अनुभव करबा और आनंद पाइबा क्षण अनुपस्थिति रे ता उपस्थिति को अनुभव करबा और आनंद पाइबा ओके दिस इज सिंपली मैडनेस नथिंग आर यू मैड यू आर मैड ओके then it's fact इट इज it's fact yeah it is a fact okay then if it is fact then it must be proved what yes it must be proved okay just be out of this room Why? हमें घर बाहर जा just please go out of this Why room should I go out of yes this room? Are you mad? yes no I am not mad I want to prove तमे घर बाहर रहिबो ए घर भीतर मु रहिबी तमर अनुपस्थिति रे घर भीतर मु तमर उपस्थिति को अनुभव करिबे आनंद पाइबे वाह जस्ट बी आउट ऑफ दिस सब कथा एक्सपेरिमेंट टेबल बा लैबोरेटरी रे सब कथा हुए नहीं सब परीक्षा नहीं हुए हे पारे हेलो सुब्रत हां कली अमेरिका पे दीटा टिकट दरकार यस मो और सुब्रत हो ओनिरो अमेरिका फेरिका न फेरिका न फेरि मौछि पाइसो नट योर्स यस नट योर्स या यू गॉट इट थैंक्स दीटा टिकट बड़ मुदे में जाऊनी ना मो आशा करबी तमे मो सहित कली अमेरिका फेरछ किंतु मु भी डिसीजन नहीं सरछि मु एठी और किछि दिन रहि हेलो हाँ सुब्रत हाँ मु बुझी तरुण एबे फोन करथिले से बट केवल गोटे टिकेट करिवे तरुण पई मु जाउनी वर्तमान नो सुब्रत बाबू दुईटा टिकेट यस हाँ हाँ एबे बुझी पड़थिबे यस यू गॉट इट थैंक्स कौन करू छ तुम सब as you wish तबे एठी रहि पर तबे मो सहित रिटर्न करि न पर ओके बट आई हैव टू बैक तरुण कौन सब कर just wait yes just wait suppose this is flight okay this is flight 2 tickets 2 seats this is my seat and this is yours किंतु तमे मो सहित इंडिया रो अमेरिका रिटर्न करनो तो तमर ए सीट वैकेंट रहिबो ओके तमर ए वैकेंट सीट रे तमर अनुपस्थिति रे मो तमर उपस्थिति को अनुभव करबी और आनंद पाइबी गुड नाइट तरुण तरुण जस्ट लिसन टू मी तरुण you're really mad Tarun really mad
तुम भितर पागलामी टिककर ही अभाव थिला तोर मत लगुच तुम्हें मो अनुपस्थिति रे निश्चय मो उपस्थिति को अनुभव कर आनंद भी पाइब विश अ वंडरफुल जर्नी तरुण वंडरफुल जर्नी ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ସମ୍ବାରୀ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଡ଼ସ କାମୁଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓହ ତମେ ତାହେଲେ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଆସୁଥିଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପରା ଆଇଛି ଆଜି ମୋର ପାଳି ଅଛି ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ତ ନାହାନ୍ତି ଆମେରିକା ଚାଲିଗଲେଣି ହେଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ଚାଦରଟା ତ ଅଛି ଭୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଏଇ ଚାଦରଟାକୁ ନେଇପାରିବି ହଁ ନେଇପାର